अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मैं आपको बताऊं कि 2024 में टेक्नोलॉजी के शोबे में तो इनकलाब आएगा ही। ये साल पूरी दुनिया में सियासी तब्दीलियों का भी साल होगा और इसी साल दुनिया के आधे हिस्से यानी तकरीबन 70 बड़े ममालिक में इंतखाबात होंगे। नई हुकूमतें बनेगी, नई पॉलिसीज आएंगी और दुनिया एक नई सिमत में चलेगी। इस साल दुनिया में कौन सी बड़ी सियासी तब्दीलियां आएंगी? दुनिया में जारी यूक्रेन और इसराइल और फलस्तीन तनाज़े के बाद अदम इस्तेकाम बढ़ेगा या फिर कम होगा? पूरी दुनिया पर कौन सा मुल्क हुक्मरानी करेगा? सियासत के साथ साथ क्या मुआशी इस्तेकाम जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा? दुनिया की क्या बड़ी अस्करी कुव्वतें टकराएंगी या पुरअमन रहेंगी? तो इस सारी सूरत हाल पे आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साल 2024 दुनिया में बहुत से चैलेंजेस लेकर आ रहा है और एक बहुत बड़ा चैलेंज आइंदा आने वाली सियासत है। इस साल कमोबेश 70 मुल्कों में आम इंतखाबात होनी है। पुराने चेहरे जो काफी अरसे से हुकूमत में बैठे हुए थे वो एक बार फिर इख्तियार में आने के ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो जमातें ऑपोजिशन में थी वो हुकूमत में आने के लिए फिर से पंजा आजमाई कर रही हैं। तो इस सियासी पंजा आजमाई का आगाज इसी हफ्ते के आगाज में यानी 7 जनवरी को बांग्लादेश के आम इंतखाबात के साथ हो जाएगा और बांग्लादेश के इलेक्शन पहले ही इस साल सबसे बड़े और ज्यादा मुतनाज़े इंतखाबात में से एक है। बांग्लादेश की सड़कें एक जंगज़दा इलाके का मंजरनामा पेश कर रही हैं। पूरे मुल्क में दंगे फसाद और एहतजाज हो रहे हैं। अपोजिशन के लोग रैलीज निकाल रहे हैं। अपोजिशन के लोग बड़े बड़े रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है। इस वजह से अपोजिशन इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया है। बांग्लादेश की अवामी मुस्लिम लीग अपने लिए एक बार फिर खाली मैदान में इलेक्शन लड़ना चाह रही थी और जीत के ख्वाब देख रही थी। अपोजिशन की इन जमातों में सबसे बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके इत्तेहादियों का ये कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होने देंगी। बीएनपी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जमहूरियत मर चुकी है। हम जनवरी में जो कुछ देखने जा रहे हैं वो जाली इंतखाबात है और अगर ये इलेक्शन ठीक ना हुए और अपोजिशन एहतजाज जारी रखा तो बांग्लादेश में आने वाले दिनों में मजीद अदम इस्तेकाम आपको नजर आएगा। पाकिस्तान में भी इंतखाबात का साल है। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख तो आ चुकी है लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के भी मसाइल मौजूद है। पाकिस्तान में मुआशी मसाइल भी मौजूद है। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे इस वक्त ये कह रहे हैं कि इनके पास सैकड़ों नहीं हजारों एहलकारों की कमी है। पीटीआई ने अलग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुतालबा पर शोर मचाया हुआ है और इलेक्शन के हवाले से अभी से ही सैकड़ों केसेस अदालतों में पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सामने सामने है। छोटी अदालतें आरओज को मुअत्तल कर रही हैं और बड़ी अदालतें छोटी अदालतों के फैसले को एक एक सेकंड में उड़ा रही है। बहरहाल मौलाना की सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है। मौलाना ने रात ये भी कह दिया था कि अगर सर्दी में इलेक्शन हुए तो फिर वोटर टर्नआउट काफी कम हो जाएगा। वोटर टर्नआउट कम हुआ तो फिर इलेक्शन में धांधली के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में कैसे इलेक्शन होंगे, किसकी हुकूमत आएगी और हुकूमत कितना अरसा चलेगी, बड़े अहम सवाल है। और ये सारे सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि यही पाकिस्तान की मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम का फैसला भी करना है। तीसरा सबसे अहम इलेक्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर है वो अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात है। 5 नवंबर को लाखों अमेरिकन मुल्क के सदर का इंतखाब करेंगे और इस बार भी जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार हैं और दोनों में तगड़ा मुकाबला मुतवक्की है। देखना यह है कि अवाम 81 साल बाइडन या 70 साल ट्रंप को किसको मुंतखब करती है। सो इस मुतालिक मुख्तलिफ पोल तो ये बताते हैं कि वोटर्स की अक्सरियत ये समझती है कि डेमोक्रेटिक सदर बनने के लिए बहुत अब ज़ईफ हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप पे पहली धांधली के इल्जामात लगते रहे तो ट्रंप को अमेरिका में एक पॉपुलर कल्ट के तौर पर देखा जाता है। और इसकी वजह भी यही है कि जब ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम शुरू की उस दौरान अमेरिका में झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा में काफी इजाफा देखने में आया और इस वजह से ट्रंप पर काफी केसेस भी चलते रहे। दूसरा, ट्रंप को हाल ही में अमेरिका की 2 रियासतों ने अहल कर दिया लेकिन बाकी रियासतों में भी ट्रंप पर अभी काफी केसेस हैं। तीसरा और सबसे बड़ी अहम वजह ट्रंप की कल्ट फॉलोइंग है। उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जब ट्रंप हारे थे तो कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। तो उस बाद काफी लोगों को सजाएं भी हुई थी लेकिन इस बारे में अमेरिका के लोगों में तशवीश पाई जाती है कि ट्रंप जज्बाती है और ये इंतखाबात पूरी दुनिया की मुआशी सिमत का तयन करेंगे। उनके जोग्राफियाई मफादात के तसादुम, ताइवान से तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तसादुम की वजह से चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं।
تو جب عالمی حالات پہ آپ نظر رکھنے والے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تصادم پڑے گا، عسکری مقابلے میں بھی شدت آئے گی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تائیوان ایک خطرناک تنازع بنے گا۔ تیسرا اور اہم ملک انڈیا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک انڈیا، اس میں عام انتخابات اپریل اور مئی 2024 میں ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات میں ایک طرف مودی کی جماعت بی جے پی ہے، دوسری طرف کانگریس کے ساتھ 28 چھوٹی بڑی جماعتوں کا اتحاد ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بار پھر سے نریندر مودی کی پوزیشن کافی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ انڈیا کے پارلیمان میں 543 نشستیں 226 نشستیں لے کر حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ مودی کی حکومت کے پاس اس وقت 290 نشستیں ہیں، اور اگر وہ ہندو ووٹوں والے 3 صوبوں میں دوبارہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس اکثریت میں اضافہ ممکن ہے۔ مودی کا سیاسی کریئر اور کامیابی ہندوستان کے 1 ارب سے زائد ہندوؤں کی حمایت پہ مبنی ہے، اور مودی کی یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف دنگے فساد کراتے رہے، تنازعات کو ہوا بھی دیتے رہے، آس پڑوس کے ممالک کے ساتھ صرف سیاسی فائدے کے لیے تعلقات خراب کرتے رہے، خود کو مسیحا سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ ہندوؤں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ تو رشیا میں صدارتی انتخابات 15 سے 17 مارچ کو ہونے والے ہیں، اور توقع ہے کہ بڑھتے عوامی غصے کے باوجود پیوٹن فیصلہ کن طور پہ فاتح ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پیوٹن ایک بار پھر سے 6 سال کے لیے رشیا کے صدر بن جائیں گے، اور 2020 میں پیوٹن نے آئین میں ایک ایسی ترمیم کر لی تھی جس کی بنیاد پہ وہ 2036 تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ اس ترمیم کے نتیجے میں وہ 6 برس کی 2 صدارتی مدت کے لیے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر پیوٹن ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ رشیا پر جوزف اسٹالن سے بھی طویل عرصے تک حکومت کرنے والے حکمران بن جائیں گے۔ پیوٹن کے الیکشن جیتنے کی دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح رشیا میں ان کے مخالفین بھی جیل میں کافی عرصے سے سڑ رہے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو رشین صدر جو ہے دفاعی معاملات میں بھی کافی تیز ہے۔ رشیا یوکرین جنگ کے بعد جس ان پہ امریکہ اور یورپ کی طرف پابندیاں لگیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاشی پابندیوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد روس کی عوام کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ سال معیشت کے لیے بھی کافی اہم ہوگا۔ سال 2024 میں مشرق اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں شدت آئے گی، جبکہ یوکرین کی جنگ جاری رہے گی۔ رشیا اور یوکرین ابھی تک مذاکرات نہیں ہو پائے، تو گزشتہ روز بھی رشیا کی طرف سے یوکرین پہ میزائل داغے گئے جس میں کافی جانی نقصان ہوا۔ مذاکرات کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سال بھی مہنگائی کی شدت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ رشیا یوکرین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں سپلائی چینز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو کئی دہائیوں تک ردی کی ٹوکری میں پڑے رہنے والا مسئلہ فلسطین اب عالمی ایجنڈے کی مسائل کی سر فہرست ہے۔ موجودہ صورتحال سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کر کے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات استوار کرنے کی امریکی پالیسی ناقص ناپائیدار تھی۔ تو عرب اور اسرائیل میں صلح کرانے کی حکمت عملی اب غزہ کی جنگ کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ 2024 میں عرب حکومتوں اور عالمی قوتوں کے صلاحیتوں کو چیلنج کرے گا کہ وہ خطے میں امن سلامتی کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل کیسے نکالتے ہیں، اسرائیل پر کیسے زور دیتے ہیں کہ دوبارہ 2 ریاستی حل کی طرف لوٹیں۔ مجموعی طور پہ اگر بات کریں تو یہ سال بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ دنیا کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے، اور اگر ان سارے مسائل کا حل بیٹھ کر تلاش نہ کیے گئے تو پھر دنیا کسی بہت بڑی تباہی کی طرف جا بھی سکتی ہے، پیش خیمہ بھی ہے۔ اور ایک اور آپ کو بتا دوں، ابھی جو آپ بار بار سنیں گے کہ سوشل میڈیا پہ تو شروع ہو گیا کہ دوبارہ کووڈ طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نمودار ہو سکتی ہے۔ انڈیا میں ایک ڈیزیز ہے جس نے سر اٹھا لیا ہے، تو اب WHO والے سر توڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس کا توڑ کیا ہے اور یہ ہے کیا۔ دیکھتے رہیے، 2024 سب کے لیے اچھا ہو، اللہ کرے، آمین ثم آمین۔ 2024 آپ کی ہر اس خواہش کو پورا کرے جو 2023 جس میں قاصر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے صحت کے علاوہ جو ہے سب سے پہلے تو صحت کی دعا مانگنی چاہیے، اس کے بعد پھر آدمی تنگ دستی دور کرنے کی مانگے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے بھی مسائل ختم ہو، صرف ہمارے نہیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔